उपस्थित उपस्थित आमर साहित्य प्रेमी कला प्रेमी पाला प्रेमी तथा सत्यनारायण भक्त भक्ता बाल वृद्ध वनिता हाँ हाँ आज जुगे जुगे प्रभु संभवामी कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक मतरे 42 अवतार कपिल बोलाई गंजाम सुपुत्र कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहले 42 अवतार कपिल बोलाई नारायण दृष्ट दलन संथ पालन करने मर्त्य को 42 थर आछंती हाँ हाँ किंतु आमर गीत गोविंद रे श्री जयदेव कहले मीन ठारू कलकी आज्ञा 10 अवतार अच्छा अच्छा आज्ञा विभिन्न मुनिनांग वचन भिन्न किए 10 कहला के 42 कहला के प्रभु कहले मोर अशेष जन्म हाँ हाँ तेणु पंडित वर्तमान बाबूंकर निर्देश टिके रामंकर जन्म शुणिबे अच्छा अच्छा महाप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामंक जन्म शुणिबे हाँ हाँ पंडित शास्त्र कही आमर वेद रामायण शैव पुराणे भारत कथा वेदर पाठ हूँ रामायण हाँ हाँ पुराणर पाठ हूँ श्रेष्ठ हूँ महाभारत महाभारत हाँ ये वेद जो रामायण पठी बाबू आमर आलोचना करिया कहले रामायण प्रायतः आज्ञा आबाल वृद्ध वनिता समस्ते जानती हाँ हाँ किंतु तमे पाला बाला भी जानी छो हाँ रामायण तो खोला पाठ सतरे सतरे सीता हरण रावण मरण रामायण शरण वाह वाह सरला रामायण केड़े गोड़ा पंडितटा धड्डकिरी एकाथरे उठिला भड्डकिरी कहीदेला अच्छा बापा ताले रामायण विषय तू सब जानी जाइछ हाँ माने पूरा पूरी सब जानी जाइछ रामायण प्रथम रु शेष आरंभ रु लास्ट सब पढ़ी हाँ पूरा सब पढ़ीछु सब कोटा छाड़ी जमा छाड़ीनी तेबे विषय आरंभ रु मु तते गोटिए कथा पचारि पचारंतु महाराजा दशदिग को जाउथवा जार रथ हाँ हाँ अजनंदन जहाँकर नाम दशरथ शरथ से दशरथंकर संतान केतोटी एडा के जाने कह चारिटा केतेटा चारिटा केतेटा चा चा 1 2 3 4 हाँ चारिटा चारिटा कौन आ गया चारटा ना केतुडा हाँ चारटा कौन आ गया चारटा ना केतुडा आज्ञा सतर की आज्ञा अरे मूर्ख दशरथंकर 6टा संतान बोले आम तो जानछु चारिटा तमे एडी गाग बोली कोन 6टा को देले हिजियो नहीं नहीं तमे जानि छ चारि आज्ञा कहले आमे कहलु 4 हाँ। आज्ञा कहउचंती 5 हां आपण केतटा कहउचंती 6टा 6टा ताले एथरो सत कोडा आज्ञा तमे निजे चिंता कर सत को नाइ ताले सुनिबा हां जानिबा को पड़िबो दशरथंकर 6टा संतान की पंडित आज्ञा रामायण रस्रष्टा जे दशरथ हाँ हाँ प्रकृत रे तांकर होची 6 गोटी संतान अच्छा अच्छा काहे कि आज्ञा तबे ये 6टी संतान किए किए से 6टी संतान काहे कि तांकर हाँ हाँ आ महाप्रभु रामचंद्र काहे कि मर्त्य को आसिले काहे कि आसिले ए विषय रे ही हम आज आलोचना करिया हाँ हाँ अच्छा अच्छा मोर गुणी ज्ञानी पंडिते टिके एठी आपण ध्यान देइथिबे हाँ हाँ घटनाटी आज्ञा हिछि को हेची कोन ना मा माने दिनकर घटना अयोध्यार राजा दशरथ आज्ञा बाहरी छंती मत मुर्गयारे अच्छा अच्छा डाकिले सारथी आदेश करंतु मणिमा रथ मोर प्रस्तुत कर क्षमा करबे रथटा भांगी जाईची तैयार कलो ने काठ मिलिलानी मो राज्य रे पुनी काठर अभाव हाँ मणिमा को काठ दरकार अमृत भंडा मंज अपदार्थ आम राज्य रे तो अमृतभंडा गछ अछि सारथी गछ आज्ञा हेले मंद नाही सब पोला पूरा फंपा सारथी रथ चला आज्ञा पंडिते सेदिन दशरथ संगतरे आ काहाकू नै ना 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 केवल चालक सारथी हाँ हाँ एवं युवराज दशरथ अच्छा अच्छा जेतेले रथ घर घर नादरे जाउछि हाँ हाँ दशरथ को एकुटिया देखि प्रकृति रानी लज्जा लभिला अच्छा अच्छा प्रकृति दो प्राकृतिक उपचार हाँ 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 प्रथम रे लेखिला आपणकर नारी कवि अपर्णा अच्छा अच्छा कौन लेखिले कौन लेखिले कले साळो पिया साळो देवो
ଅପର୍ଣ୍ଣା କହିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ହଁ ହଁ ରାଜା ମାନେ ବିନା ଛତ୍ରରେ ଯାଆନ୍ତି ନା ନା ରାଜା ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ଉଡିବା ଦରକାର ଦରକାର ତେବେ ଏଠି ପ୍ରକୃତି ଛତା ଦବ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଦେଲା ନା ସେ କାନନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଶାଳ ପିଆଶାଳ ତାଳ ହେନ୍ତାଳ ବେତାଳ ଗଛ ଗୁଡାକ ଅଛି ହଁ ହଁ ଏ ଗଛ ଗୁଡାକ ହେଲା ପ୍ରଜା ହଁ ହଁ ଏ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡାକ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପାଟ ଛତା ଆଜ୍ଞା ବୃକ୍ଷ ରୂପକ ପ୍ରଜା ପତ୍ର ରୂପକ ପାଟ ଛତା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ଶିରରେ ଧାରଣ ତାହେଲେ ଛତା ଉଡିଲା ଛତା ଧରା ହେଲା ହଁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ମାନେ ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗୀତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ସଞ୍ଜୀବନୀ ହଁ ହଁ ସଞ୍ଜୀବନୀର ନାମ ହେଲା ଅମୃତ ଆଚ୍ଛା ଅମୃତ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଲୋକ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇଯାଏ ହଁ ହଁ ତେବେ କେତେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଲୋକଟା ଥାଉ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ତା ମନରେ ଟିକେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଆସେ। ଆନନ୍ଦ ଆସେ ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତେ ରାଜା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ହଁ ହଁ କାହିଁକି ନା ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରେ ତା ପାଖରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳା ନ ରହିଲେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବନି ନା ନା ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜସିରି ନ ରହିଲେ ସେମାନେ ଗୀତ ନାଚକୁ ଭଲ ପାଇବେନି ନା ନା ଶୁଣିବା ଲୋକ ପାଖରେ ରାଜକଳା ରହିଥିବ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପରିବେଷଣ କରିବା ଲୋକ ପାଖରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ରହିଥିବ ତେବେ ଯାଇକିରି ସଭାଟି ସୁନ୍ଦର ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତେ ଇଏ ତ ସହଜ ହେଲେ ରାଜା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରିବ କିଏ ପ୍ରକୃତି ଉପଚାର ଦବ ହଁ ହଁ ଲେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସମୀର ସାହାଯେ ଲବଙ୍ଗ ଲତିକା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା ରଙ୍ଗେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା ରଙ୍ଗେ ଆରେ ଭଲା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା ରଙ୍ଗେ ତାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ବିହଙ୍ଗ କାକଳି ସଙ୍ଗେ ବିହଙ୍ଗ କାକଳି ସଙ୍ଗେ ଆରେ ଭଲା ବିହଙ୍ଗ କାକଳି ସଙ୍ଗେ ପଣ୍ଡିତେ ପବନ ବହୁଛି ହଁ ହଁ ଲବଙ୍ଗଲତା ଥରି ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା କବି କହିଲେ ଲବଙ୍ଗଲତା ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ନର୍ତ୍ତକୀ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ଫୁଲ ଉପରେ ଭ୍ରମର ବସିଛି ହଁ ହଁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ତାନରେ ମଧୁ ପିଉଛି ପିଉଛି କବି କହିଲେ ଭ୍ରମର ନୁହେଁ ଇଏ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ତାନରେ ଗାୟକ ଗୀତ ଗୀତ ଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତି ହଁ ହଁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଛତା ଉଡୁଛି ହଁ ହଁ ରାଜା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ କାନନକୁ ଗଲେ ହଁ ହଁ ସେ କାନନର ଶୋଭାଟି କେମିତି କେମିତି ହେଇଛି ସଭା ପଣ୍ଡିତେ ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୁପୁତ୍ର କାବ୍ୟ ବୈଦେଶ ବନୁପ୍ରସାଦ ଲେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ବୃହତ ଭାନୁ 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 ହଁ ପ୍ରଭାତ ତାପ ନାହିଁ ଭାନୁ ପ୍ରଭାତାପ ନାହିଁ ଭୂତ ତମାଳ ମାଳ ମା ଲତି ଲତା ଜହି ସେ ମାଳତି ଲତା ଜହି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ହଁ ହଁ ବୃହତ ଭାନୁ ହେଲା ଅଗ୍ନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାନୁ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଭାନୁ ହେଲା କିରଣ କିରଣ। ସେ କାନନରେ ଅଗ୍ନିର ଭୟ ନାହିଁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡୁ କାହିଁକି ପଡୁନି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ କାହିଁକି ପଡୁନି କାହିଁକି? ନା ବୃତ ତମାଳ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଲତା ଜହି ବଡ ବଡ ତମାଳ ଗଛ ଉପରେ ହଁ ହଁ ମାଳ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଲଟି ଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡି ପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିର ଭୟ ନାହିଁ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିର ଭୟ ନାହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ କହିଲେ ବହଇ ନିର୍ଝର ଝର ଝର ଅବିରତ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ଜୀବ ଜୀବନ ବିଶେଷ ତରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗଣୀ ଶୋଭିତ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ଜୀବ ଜୀବନ ଅବିରତ ଝରଣା ଝରୁଛି ହଁ ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ମାଟିକି ପ୍ଲାବିତ କରିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କାଠ ପଡିଲେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇପାରୁନି ନା ନା ତେଣୁ ସେ କାନନ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ଭୟ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡି ପଡି ପାରୁନି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହଁ ହଁ ସେ ଘଞ୍ଚ କାନନ ଭିତରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଯାଉ ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ମୃଗକୁ ଦେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୃଗ ଟିକେ ଦେଖିବା ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସରସନ୍ଧାନିଲେ ହଁ ହଁ ମୁଁ କହିଛି ଆଉ କେହି ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ କେବଳ ସାରଥୀ ଏବଂ ରାଜା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସରସନ୍ଧାନିଲେ କିନ୍ତୁ ରଥ ଗଲାନି ନା ନା କାହିଁକି ଗଲାନି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁର ପଥ ବୋଇଲେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଖାଲ ଠିକରିଆ ହେଇଥିବାରୁ ହଁ ହଁ ରଥଟା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ଯାଉନି। ରାଜା ଡାକିଲେ ସାରଥୀ ଆଜ୍ଞା ତମେ ରଥ ନେଇକି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କର ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ଏ ମୃଗଟାକୁ ମୁଁ ଶିକାର କରିବି ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାରଥୀ ରଥ ନେଇକି ରହିଲା
राजा शिकार करिया को गले हाँ हाँ जेतेले मृग पछरे गोडौछंती अच्छा अच्छा पंडित समयटा कोन हेछि जानो कौन है समयटा हेछि आज्ञा ग्रीष्म समय अच्छा 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 तबे ग्रीष्म आसिला बोली हमें केमिति केमिति जानिबा जानिबा आज्ञा हमर महाकवि कालिदास प्रमाण कले हाँ 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 कले प्रचंड सूर्य सुहणीय चंद्रमा सदा बोगा हो तवारी संचय दिनांतर दुख शांत मनवा था निदाघ काळ समुपागता प्रिय कालिदास डाकिले पंडिते हाँ हाँ ग्रीष्म काल आसिला बोली आमे जानिबा जानिबा केमिति आज्ञा प्रचंड सूर्य हाँ हाँ सूर्यंकर रश्मि अति प्रखर हो गला हाँ हाँ सुहणीय चंद्रमा चंद्रमा चंद्रंक रश्मि शीतलता दान दान कला कला सदा बगा हो हाँ हाँ सबु बेले देहरु झाଳ झरिला हाँ हाँ आज्ञा बारी संचय संचय आज आज्ञा आपण माने जो माने चासी आज आपण माने बोर बसै देले बोरिंग बसै देले हाँ हाँ बोर रु पानी बाहरला अच्छा किंतु सेतबेला जुगरे कालिदास लिखिला बेले आज्ञा बोर नथिला ना आज्ञा कृषक को खरा दिन पाई पानी संग्रह करने को पड़ुथिला अच्छा अच्छा ता नहले खराटी फसल से करि पारेनी ना ना तेणु कृषक को पानी चिंता लागिला लागिला बुझी पारिलो हाँ 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 भूपशांत मनमथ आज्ञा ग्रीष्म समय रे प्रेमी जुगल प्रेम को वर्जन कले हाँ हाँ कहीं ना सर्वदा देहरु झाଳ झरिला हाँ हाँ घर भितरे पसिले गरम अच्छा तेणु ए ग्रीष्म ऋतुटा पाई का प्रेमी जुगल प्रेम को वर्जन कले अच्छा हाँ हाँ ये परी खरा दिने कौन हुए कौन हुए ना बहु मात्रा रे जल आवश्यक हुए अच्छा अच्छा बहु मात्रा रे जल आवश्यक हुए हाँ हाँ खरा दिने आपण टिके दौड़िकी पळेइबे सांगे सांगे मन हब टिके पानी मिलता कि पी दियंतु अच्छा अच्छा आज्ञा दशरथ मृग पछरे गोड़ेइछंती हाँ हाँ आज्ञा ग्रीष्म समय अच्छा अच्छा मृग सेना पळेइला हाँ हाँ किंतु दशरथंकर आज्ञा तृषा आसीगला हाँ हाँ आज्ञा जल बहुले सृष्टि नाश जल विहीने सृष्टिनाश बहुत जल हेले सृष्टि नाश हबो हाँ हाँ आदौ जल न मिलिले सृष्टि नाश नाश हबो हेबो जलर अन्य नाम होची जीवन जीवन आज्ञा रजा छुआ हेले कौन हबो आज्ञा जीभ सुखी जाउ हाँ अच्छा अच्छा पानी टिके दिया दरकार अच्छा हाँ हाँ आज्ञा देखिले जंगल रे कोठी पानी ना पछरे गोड़े गोड़े राजा दशरथ तृषारे कंठ सुखी जाउची आज्ञा ग्रीष्म समय अच्छा अच्छा निबिड़ कानन मध्य रे कोठी जलर अनुकरण से देखि पारले हाँ हाँ तेणु आज्ञा चित्कार करूछंती आज्ञा वृक्ष तळे बसी अच्छा अच्छा केही कोठी थिले मते जल टिके दान कर कर माँ माने मु सबु बेले कहिची दैव बळा नित्य नान्यंबळ हमर गाउली भाषा रे कहंती आज्ञा दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी ओटारे तेणिकी जाई आम हाथ रे किछि नाही आज्ञा सबु ऊपर वाला रे खेल हाँ हाँ जेतेबेले जल टिके पाई आज्ञा चित्कार करूछंती दशरथ अच्छा अच्छा दैव बळ रे सेतिकी बेले आज्ञा होईची कौन होईची आज्ञा यही समय रे एही समय रे सांताळ गणर संतान गणर सुंदरी कन्यार तन हो सुंदरी कन्यार तन सखी मेळे मिसी सखी मेळे मिसी लाउ तुम्ही धरी लाउ तुम्ही धरी करूची धीरे गमन हो अरे करुची धीरे गमन रहरे माँ हाँ हाँ ये मनीष समाज आदिम समाज रु आज्ञा माँ माने जंगल भितर बास करुवा लोक मान को कहती आज्ञा शबर कंध कोल भिल सांताଳ एपरी से आज्ञा सांगिया देकर कहती अच्छा अर्थ बनरे रहुवा व्यक्ति को यही परी भाव में सांगिया दि जाए अच्छा अच्छा दशरथ चित्कार करुला बेले गोटे सांताली कन्या आज्ञा सखी मान को संगत रे नहीं कौन सी पहाड़ उपरू पर्वत उपरू झरणारू लाउ तुम्बी रे पानी तुम्बे तुम्बे धरी से माने आज्ञा निज घर को फेरुछंती अच्छा एतिकी बेले सुनिबा को पाइले जने युवक चित्कार करुची जल दान करो जल दियो जो मते बंचाओ मते बंचाओ मते बंचाओ हाँ हाँ
ମା ମାଉସୀ ଝିଅଟା ଶୁଣିଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଡାକିଲା ସଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବଡ ଅଡୁଆ କଥା କଣ ହେଲା ଯେ ମାମଣି ବୁଝିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସଖୀ ଆଜ୍ଞା ଆଲୋ ଦେଖେ ମୋ ସହି हाँ देखे मो सही ଆଲୋ ଦେଖେ ମୋ ସହି देखे देखे मो सही ତରୁ ତଳେ ଏକ ଯୁବକ ବସିଲ तरु तले एक युवक बसिला ଜଳ ପାଇଁ ଆର୍ତ କରୁଛି ସେହି देखे देखे मो सही हाँ देखे मो सही ଆଲୋ देखे मो सही हाँ देखे मो सही ଆଲୋ ସଖୀ हाँ हाँ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ବସିଛି हाँ जे मामणी ହଁ ରୋଜା ଛୁଆଟା ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି हाँ हाँ ହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି हाँ जे मामणी ହଁ ସଖୀ आज्ञा କରିବା କଣ कौन କହିବି करिबा ସଖୀ हाँ हाँ ମୁଁ ଆଜି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡି ଯାଇଛି की द्वंद्व जे मामणी ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ପର ଉପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ। ଯେତେ ଭଲ କାମ ଅଛି ପର ଉପକାରଠୁ ବଳିକିରି ମହତ୍ଵ କଥା ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ना ना ବୁଝିପାରିଲି हाँ हाँ ଆଜି ପର ଉପକାର କରିବାକୁ ଯାଇ हाँ हाँ ମୁଁ ଆଜି ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରିବି सर्वनाश ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରିବି हेले सर्वनाश हब काहे की आज्ञा ଆଲୋ ସଖୀ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ନା, ନା। ଆମେ ପୁରା ହେଲେ ଶବର ଘର ଝିଅ ହଁ, ହଁ। ଆମ ଜାତିର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠୁର ନିୟମ ତତେ କଣ ଜଣା ନାହିଁ कौ नियम जे मामणी ଆରେ ବଡ ଶବର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ହଁ, ହଁ। ଏତିକି ଜାଣିନୁ ମତେ ପଚାରିଛୁ जानिनी जे मामणी ପଣ୍ଡିତେ ଶବର ଜାତିର ବଡ ନିଷ୍ଠୁର ନିୟମ कौन ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ अच्छा କାହିଁକି कहीं की ନା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଶବର ଘରର ବିବାହିତା ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବନଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସହରକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଏବେ ସିନା ଏ ଯୁଗ ସିନା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ବୁଲା ବିକାଳି ବିକୁଛନ୍ତି ନା हाँ हाँ ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ଶବର ଘର ଝିଅମାନେ ବୋହୂମାନେ ଆଜ୍ଞା ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକିବାକୁ ନିଅନ୍ତି अच्छा अच्छा ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ କ'ଣ ନା ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବ ବିବାହିତା ନାରୀ हाँ हाँ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ना ना ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଫେରିବ हाँ हाँ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ना ना ସେତିକିରେ ଦୁଃଖ ସରେନି ना ନା ଶବର ବସ୍ତିଟା ଏକାଠି ହେବେ ଘର ପିଛା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ପକେଇବେ ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ଲଗେଇବେ अच्छा अच्छा ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ବୋହୂଟା ଯଦି ଘରକୁ ଫେରିଲା ସେ ନିଆଁ ଭିତରକୁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ हाँ हाँ କେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଜାତିଆନ କେତେ ନିୟମ ଥିଲା ହଁ, ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଜାତିରେ ସିନା ଶବର ତାଙ୍କ ନୀତି କଠୋର अच्छा अच्छा ଏଇଟା ହଉଛି ବିବାହିତା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ଅବିବାହିତା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନିୟମ नियम ଥିଲା? कौन ଆଜ୍ଞା ଅବିବାହୀ ନାରୀ ଯେ ଏବେ କାରେ ଜଳ ଦେବ ସେ ପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଶବର ଘରର ଅବିବାହୀ ଝିଅ हाँ हाँ ଦୈବାତ କୋଟାଏ ଅଚିହ୍ନା ଅପର ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଦେଇଦବ अच्छा अच्छा ଯୋଉ ପୁଅଟାକୁ ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦବ ସେ ପୁଅ ତାକୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ अच्छा अच्छा ଆଉ ଯଦି ସେ ପୁଅ ରାଜି ହେଲାନି ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କି ସେ ଝିଅ ରାଜି ହେଲାନି ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ अच्छा अच्छा ସେତେବେଳେ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ନିୟମ ଥିଲା हाँ हाँ ଆଜି ସାନ୍ତାଳ ରାଜକନ୍ୟା ଡାକୁଛି ସଖିଲୋ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଜଣେ ଯୁବକ ଛଟପଟ ହଉଛି ହଁ, ହଁ। ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର अच्छा अच्छा ସନ୍ଧ ବହି ଭୀମ ବହି କହିଛନ୍ତି हाँ हाँ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର उधार है वो ମତେ ଯଦି ସେ ବିବାହ ହେବାକୁ ରାଜି ନ ହେବେ ମତେ ବରଂ ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି हाँ हाँ କିନ୍ତୁ ଜଳ ଦାନ ହଉଛି ମହତ୍ଵ ଦାନ अच्छा अच्छा ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ବଞ୍ଚେଇବି हाँ हाँ ଆଜ୍ଞା ସଖୀଙ୍କ ମନା ମାନିଲାନି ରାଜା ଝିଅ हाँ हाँ ସାନ୍ତାଳ ରାଜକନ୍ୟା ଲାଉ ତୁମ୍ବି ଜଳ ନେଲା अच्छा ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପିଆଇ ଦେଲା दिला